السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ وار ایس جے رائٹس قسط نمبر 11۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس ناول کو ہم جلدی سے جلدی مکمل کریں تاکہ ہمارے جو ہے وہ اگلے ناولز کی باری آئے۔ تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی اگلی قسط۔ تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں پاشا؟ ایک کام ٹھنڈ کا سنی نہیں کر رہے۔ اسپیکر سے کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ مقابل بہت غصے میں تھا۔ سر بس کچھ دنوں تک ہو جائے گا، پاشا نے سمجھانا چاہا۔ کچھ بھی کرو پاشا، لیکن مجھے وہ چاہیے۔ وہ ہمارے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور تم جانتے ہو میں خطرہ مول نہیں لیتا۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو تمہیں میرے برابر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سر بس 10 دن اور۔ یہ پاشا اس کی لاش آپ کے سامنے لے آئے گا۔ غصے سے پاشا کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے تو اس فیلڈ کے تمام لوگ تمہیں کتے کی موت مار دیں گے۔ وہ اس وقت ایجنٹ ہمارے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، اور اگر راج کرنا ہے تو ان چھوٹے موٹے کیڑوں کو راستے سے ہٹانا ہوگا، خاص کر ایڈم اور اس کے ساتھیوں کو۔ وہ ہمارے جال کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ کچھ دن بعد براؤن شوگر کا مال آنا ہے۔ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو فیلڈ سے پہلے میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا، سمجھے؟ موبائل کھٹاک سے بند ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے موبائل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پوری قوت سے موبائل دیوار پر دے مارا، جس سے موبائل کے ٹکڑے زمین بوس ہوئے، اور پاشا غصے سے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے لیکن ایڈم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ حنین کو ہاسپٹل سے آئے آج 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں ایڈم نے اسے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس کا خیال ایڈم سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اسے محبت نہ سہی لیکن اپنے دل میں سب سے زیادہ عزت اور احترام وہ اپنے ایڈم کے لیے محسوس کرتی تھی۔ ایڈم نے اسے اچھے سے باور کروایا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ بھی اچھے سے جان گئی تھی، لیکن اندر سے وہ کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ ایڈم اس سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ ایڈم اس سے بہتر ڈیزرو کرتا ہے، اور اسی احساس کے تحت وہ اس کی زندگی سے چلے جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی وجہ تھی اس کے پاس ایڈم سے دور جانے کی۔ وہ خود کو اوکاشا کا مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جب ایڈم کے قریب جائے گی وہ خود کو اس کے پیار کا مستحق سمجھے گی۔ تب تک وہ اوکاشا کی مجرم کہلائے گی، اس کے سامنے بے وفا کہلائے گی۔ اگر وہ ایڈم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی تو وہ اس سے محبت کا کیا کہلائے گی؟ کیا وہ اوکاشا کی مجرم سامنے بننا چاہتی تھی، یا وہ خود کو بے وفا کہلائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حنین ملک یہ بالکل نہیں چاہے گی کہ وہ بے وفا کہلائے یا مجرم کہلائے، اس لیے اس کا ایڈم کی زندگی سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اس کے علاوہ حنین کے پاس ایڈم سے دور جانے کی ایک اور وجہ تھی، سب سے بڑی وجہ، اور وجہ اس کے لیے کافی تھی۔ ان سب کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی، بلکہ وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی اور ایک نتیجہ اور فیصلے پر بھی پہنچ چکی تھی، لیکن ان سب میں وہ ایک گناہ کر رہی تھی۔ وہ خود کے بارے میں سوچ رہی تھی، صرف خود کے بارے میں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ ایڈم کا کیا ہوگا۔ کیا وہ اس بات کو قبول کر لے گا کہ حنین اس کی زندگی سے چلی گئی؟ کیا حنین کے جانے کے بعد وہ اپنی محبت کے سامنے کیا کہلائے گا؟ وہ کیسا محسوس کرے گا؟ وہ کیا سوچے گا؟ وہ اس بارے میں سوچ نہیں رہی تھی، وہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو کیا حنین ملک خود غرض تھی؟ کیا یہ فیصلہ حنین کے لیے آسان تھا؟ نہیں، حنین ملک خود غرض نہیں تھی۔ محبت کرنے والے خود غرض نہیں ہوتے، وہ تو دوسروں کا مان رکھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ کیا اب قربانی کی باری حنین کی تھی؟ کیا اب مان رکھنے کی باری ایڈم کی تھی؟ جو بھی تھا اور جو آگے ہونے والا تھا وہ سب اس وقت پر منحصر تھا۔ ایڈم اب تک گھر نہیں آیا تھا اور حنین اس کے انتظار میں اب تک جاگ رہی تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں اس نے اب تک بات نہیں کی تھی، نہ ایڈم نے کچھ پوچھا تھا۔ حنین نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ ایڈم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی میڈیسن اب تک چل رہی تھی۔ ایڈم نے اس کا 3 دنوں تک بہت خیال رکھا تھا، ہر چھوٹی سے بڑی چیز کا، کھانے کا، دوا کا، سونے کا، جاگنے کا، لیکن آج وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ اب رات کے 11:30 ہو رہے تھے اور حنین کو شدید بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اب بھی ایڈم کا انتظار کر رہی تھی۔ 11:45 پہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ حنین نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، حالانکہ وہ اسے میسج پر کھانے کی تاکید کر چکا تھا۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار ہوا تھا کہ حنین ملک ایڈم کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کے دل میں محبت جگانے کا کام کر چکا تھا؟ حنین صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ بھی خفا خفا سا معلوم ہوتا تھا۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، ایڈم کی پسندیدہ کتاب، لیکن وہ پڑھ نہیں رہی تھی۔ اسے کتابیں پڑھنا پسند نہیں تھا، وہ صرف دیکھ رہی تھی، شاید انتظار ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈم کمرے میں داخل ہوا تو حنین کو صوفے پر بیٹھا پایا۔ حنین نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ نظر کتاب پر جما دی۔
وہ चलता हुआ ड्रेसिंग तक आया, मोबाइल रखा, चाबियां रखी और घड़ी उतारने लगा। हुनैन ने चेहरा किताब की तरफ कर रखा था। वो आईने में उसे ही देख रहा था, वो जो शायद कुछ सोचने में मुंह बना रही थी। वो ये नहीं जान सकी थी कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है। दोनों में अब दोस्ती तो हो चुकी थी, मोहब्बत ने शायद कदम बढ़ा दिए थे। एडम एक दो लम्हे उसे दिलचस्पी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से गोया हुआ। अब सोई नहीं अभी तक? एडम ने नरम से लहजे में पूछा था। हुनैन ने एक नज़र एडम को देखा कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसे सच बोलना ही मुनासिब समझा। एडम के चेहरे पर खुशगवार तासुरात आए। मेडिसिन खा लिया आपने? एडम ने अगला सवाल किया। हुनैन अब उसे देखकर बात कर रही थी। कुछ खाऊंगी तो उसके बाद ही मेडिसिन खाऊंगी ना, उसने फूले मुंह के साथ ही जवाब दिया। मैरून रंग के शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस ये लड़की उस वक्त बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी। एडम ने उसका जवाब सुना। 1 मिनट, डोंट टेल मी कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं खाया, हुनैन ने जवाब दिया। एडम ने एक नज़र सामने बैठी अपनी नाराज़ सी बीवी को देखा, फिर नरम से लहजे में बोला, कम से कम खा लेना चाहिए था। मेडिसिन खानी थी आपने, फिर उसके बाद चाहे मेरा इंतज़ार कर लेती, मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन अब मुझे एतराज़ है। एडम अब उसके सामने खड़ा था। हुनैन ने माथे पर बल डाले उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, लो जी, अब मेरे हिस्से का एतराज़ भी इनको है। उसके चेहरे के तासुरात देखकर एडम को हल्की सी हंसी आई, लेकिन वो जब्त कर गया। अच्छा चलो, मैंने कौन सा खाया है? वो मासूम सी शक्ल बना के बोला और बगौर हुनैन को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात पल में ठीक हुए थे। लेकिन वो फिर मुंह बनाकर बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। वो जैसे एहसान कर गई। एडम हल्का सा मुस्कुरा के फ्रेश होने चला गया। ज़िंदगी कितनी पुरसकून होती है अपने हमसफ़र के साथ, ये आज एडम ने शिद्दत से महसूस किया था। वो जैसे ही फ्रेश होकर निकला, हुनैन खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। ट्रे को उसने सोफ़े के सामने पड़ी मेज़ पर रखा और ख़ुद सोफ़े पर सुकून से बैठ गई। गोया वो काफ़ी पुरसकून होकर खाना खाने लगी थी। हुनैन ने एक प्लेट में खाना उतार के उसके मुकाबले रखा और एक प्लेट में अपने सामने। एडम अब उसके मुकाबले बैठ चुका था। हुनैन अब खामोशी से खाना खा रही थी। एडम ने एक नवाला मुंह में रखा और बेख्तियार आंखें बंद की। आज से पहले उसे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन आज तो खाने की बात ही अलग थी। वाह, आज खाना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी है, क्या बात है, एडम ने बेख्तियार कहा। हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। क्या वाकई इतने मज़े का है? हुनैन ने यकीन दहानी चाही। हाँ बिल्कुल, आज से पहले खाना इतना मज़ेदार कभी नहीं लगा। हुनैन ने एडम का चेहरा देखा तो वाकई इसकी बात की यकीन दहानी हुई। तभी मैं कहूँ, मेरे हाथ में जादू है, हुनैन ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। एडम ने हुनैन की बात सुनी। क्या ये खाना आपने बनाया है? एडम ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल। हुनैन दोबारा से खाने में मसरूफ़ हो गई। वाह, आपको तो खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, एडम ने दिल खोल के तारीफ़ की। हाँ तुम्हें पता है, काशी को भी बहुत पसंद था। वो जोर से कहते कहते एकदम खामोश हो गई। चेहरे पर एकदम एक तकलीफ छाई थी। एकदम कुछ बहुत ज़ोर से चुभा था। क्या उसने कभी सोचा था कि वो कुछ अरसे में किसी और के साथ बैठ के किसी और के लिए खाना बना के किसी और के साथ खाएगी? ये ज़िंदगी कितनी जालिम शय है ना, ठीक से खुश भी नहीं होने देती थी। एडम को इसका खामोश हो जाना हर्ट कर गया, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ हुनैन को हुई थी। कैसे नहीं पसंद होगा, आपको इतना अच्छा बनाना जो आता है। एडम ने लहजा नॉर्मल रखकर इसको तकलीफ़ से आज़ाद करना चाहा। लेकिन तकलीफ़ इतनी आसानी से तो नहीं जाती ना। हुनैन को अपना गला रुंधा हुआ महसूस हुआ, लेकिन वो खामोशी से खाना खाती रही, क्योंकि वह कभी भी उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। एडम जानता था वो अपने आंसू जब्त कर रही है, इसलिए वो भी अब खामोश हो गया था और खामोशी से ही खाना खाता रहा। लेकिन साथ ही उसे जब्त करती लड़की पर तरस आया। लेकिन ये हुनैन पर तरस नहीं खा सकता था, क्योंकि हुनैन मलिक तरस खाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर तरस करने के लिए बनी थी। एडम जब हुनैन को तकलीफ़ में देखता, इसकी नफ़रत बढ़ती जाती। वो खामोशी से खाना खा के उठ गई, बर्तन रखे और 2 कप कॉफ़ी बना के कमरे में दाखिल हुई। एक कप एडम के सामने रखा और एक खुद लेकर साथ ही बैठ गई। शायद वो कुछ कहना चाहती थी। एडम अब एक एक करके सिप कॉफ़ी का पी रहा था। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, हुनैन ने आहिस्ता से कहा। एडम ने एक नज़र उससे देखा। यह भी आपका ही घर है? एडम ने उसे बताना चाहा। मेरा मतलब है, मैं मम्मा के घर जाना चाहती हूँ, हुनैन ने तस्दीक की। हाँ तो ये कहे ना कि आपको अपनी मम्मा के घर जाना है। ओके, चली जाइएगा, मैं कल आपको छोड़ दूँगा, रात को पिक कर लूँगा, एडम ने उसे बताना चाहा। लेकिन मैं कुछ दिन रहना चाहती हूँ। हुनैन की आवाज़ अब भी आहिस्ता थी। एक शर्त पर,
اگر آپ مجھے نہیں بھولیں گی تو میں آپ کو جانے دوں گا۔ ایڈم کا لہجہ نارمل تھا۔ ایک نہ ایک دن تو جانا ہوئی ہے، آپ کو بھول گئے، حنین نے زیر لب بڑبڑا کر کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں تو بتائیں بھول جائیں گی مجھے؟ ایڈم نے جاننا ضروری سمجھا۔ نہیں بھولوں گی۔ اوکے، کل میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن آپ کتنے دن رہیں گی؟ جب تک کام نہیں ہو جاتا۔ وہ پھر زیر لب بڑبڑائی۔ یہ بڑبڑانے کی عادت کب سے ہو گئی آپ کو؟ ایڈم نے پوچھنا چاہا۔ نہیں تو بہت گندی عادت ہوتی ہے یہ تو۔ ایڈم نے سمجھانا چاہا۔ 3 سے 4 دن رہوں گی، حنین نے اسے بتایا، لیکن اسے زیادہ مت رہیے گا۔ ایڈم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ حنین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پھر میں کیسے رہوں گا؟ ایڈم نے شوخی سے کہا۔ کاپن سے کافی ختم ہو چکی تھی، حنین نے جواب نہیں دیا۔ وہ میڈیسن کھا کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ایڈم صوفے پر لیٹ چکا تھا۔ آج بھی اس کی عادت تھی اس کے سونے کے بعد اس سے باتیں کرنے کی۔ حنین سے باتیں کرنے میں اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ آج بھی وہ کر رہا تھا۔ حنین اس کی باتیں غور سے نہیں سن پائی تھی۔ شاید وہ نیند میں تھی، لیکن ایڈم خوش تھا کہ حنین نارمل ہو رہی ہے۔ زندگی سے بیزار پن اس کا ختم ہو رہا تھا، لیکن وہ پرسکون تھا۔ وہ باتیں کر کے دوبارہ صوفے پر لیٹ گیا۔ سیاہ آنکھیں آج خوبصورت لگ رہی تھیں۔ شکریہ کوشا مجھے چننے کے لیے، کہہ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ اس کے ذہن پر سے کافی بوجھ ہٹ گیا تھا کہ حنین اب زندگی کی طرف آ رہی تھی، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ آ رہی تھی۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ ایڈم نہیں جان پایا تھا۔ اگر وہ جان لیتا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو جاتا، اور اگر وہ اس کے دل میں اپنی جگہ دیکھ لیتا تو پرسکون ہو جاتا۔ لیکن اس بار حنین کا دماغ بھی اس کے دل پر بھاری تھا۔ وہ میرا ہونے ہی والا تھا۔ ہائے، یہ اگر، یہ مگر، یہ کاش، یہ لیکن۔ ایڈم، تمہارا وقت قریب ہے، بہت قریب۔ اس وقت اسے اپنے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ بہت کچھ وہ پلان کر چکا تھا اور کچھ پلان باقی تھا۔ تمہارا مرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ ایڈم دوران ملک کالے رنگ کے پینٹ کوٹ میں وہ ملبوس تھا۔ بال بڑے ہوئے تھے جس کو پونی میں باندھا ہوا تھا۔ گریبان کھلا ہوا تھا جس میں ایک چین دکھائی دے رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ آج کل آفیسرز، ایجنٹس حکومت کچھ زیادہ ہی ان کے آگے آ رہی تھی۔ وہ ان سب کو ختم کرنے والا تھا۔ یہ سب اس کی سلطنت کو مٹانا چاہتے تھے، اور پاشا ملک اپنی سلطنت کو بچا کے ان سب کو مارنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ بھول رہا تھا کہ انسان کو دنیا میں مارنے یا راج کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ لیکن افسوس تو یہ تھا کہ وہ انسان ہی نہیں تھا۔ بس ایڈم، بہت جی لیے تم، صرف کچھ دن ہے۔ میری جان جو کہ تمہارے پاس ہے، اسے میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ اس کی آنکھیں لال اس وقت بہت وحشت ٹپکا رہی تھیں۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی حنین کو مجھ سے چھیننا ہے، اور دوسری بڑی غلطی میرے کام میں آنا ہے۔ کیا چاہتی ہو ایڈم؟ وہ اب اکیلا کمرے میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مرے ہوئے کو انصاف؟ یہی بات تو زہر لگتی ہے۔ جو خود کو نہیں بچا سکتے، خود کے لیے لڑ نہیں سکتے، وہ مار دیے جاتے، اور پھر دوسرے ان کے انصاف دلانے کے لیے آگے آتے، ان کے لیے لڑتے ہیں۔ آئی ہیٹ۔ وہ گردن ترچھی کر کے دانت چبا کے بولا۔ اور پاشا ملک جس کو ہٹ کرے اسے زندہ رہنے کا بالکل حق نہیں۔ تھوڑا سا وقت ایڈم، بس تھوڑا سا، پھر تم بھی اپنے پیارے دوست کے پاس چلے جاؤ گے۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری چیز تمہارے پاس ہے، اسے میرے حوالے کر کے جانا، اوکے؟ اب تم انتظار کرو۔ ٹک ٹاک، ٹک ٹاک۔ اپنی انگلیاں جو ایک ایک کر کے ٹیبل پر مار رہا تھا، ماحول میں خوفناک سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ پاشا کے سامنے حنین بالکل ایک ویسی ہی چیز تھی جیسے کوئی خریدار اپنی پسند کی چیز خرید کے اس پہ 100 کا ٹیٹو لگا دیتا ہے۔ یعنی دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اسے کوئی خریدا نہیں جا سکتا۔ اور پاشا کو جب کوئی اور چیز پسند آ جائے تو وہ اسے سولڈ ہی سمجھتا ہے، اپنا خریدا ہوا، اور حنین کو بھی صرف اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا۔ خریدا اور بیچا تو سامان جاتا ہے، لیکن پاشا ملک ایسا شخص تھا جو انسان کو بھی سامان سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا وہ آپ آ گئی، میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو، تانیہ نے حنین سے لپٹتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے تانیہ۔ ہاشم نے بھی حصہ لیا۔ حنین نے ان کے کھلتے ہوئے چہروں کو دیکھا تو بظاہر مسکرا دی۔ اور ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ دن رہیں گی؟ کیوں ایڈم بھائی؟ تانیہ نے براہ راست ایڈم سے پوچھا جو سامنے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ حنین نے چور نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ ہاں ضرور، حنین جتنے دن رکنا چاہے رک سکتی ہیں۔ گریٹ، تانیہ نے خوشی سے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ ایڈم جو وارث سے بات کر رہا تھا ایک دو نظر سامنے بیٹھی اپنی ماں پر بھی ڈال لیتا، جو حنین کو مسکراتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔
इनको खुश होता देखकर एडम को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। कितनी मोहब्बत थी ना उनके चेहरे पर, उनकी मुस्कुराहट पर। एक दिन यही वो मुस्कुराहट मेरे लिए होगी, ये मोहब्बत भी मेरे लिए होगी। ये सोच के ही वो खुश हो रहा था, सरशार हो रहा था। हुनैन को छोड़ने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस में गया और हुनैन तानिया के साथ अपने कमरे में। ये वही कमरा था जहाँ वो और उकाशा का भी रहते थे। उसकी चीज़ें, उसका बेड, उसकी ड्रेसिंग आज भी वैसी ही रखी थी, बिल्कुल खामोश। कई लम्हे वो बेड को देखती रही जहाँ वो और उकाशा बैठे होते थे। कई लम्हे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखती रही। फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़ी जहाँ पर खड़ा होकर बाल सेट कर रहा होता था, जहाँ से वो अक्सर हुनैन को देखा करता था, उसे चिढ़ाया करता था। कितना खूबसूरत था ना ये सब। न जाने वो कितने लम्हे अपने कमरे को देखती रही। हर चीज़ पे, हर जगह पे उसकी याद थी। आप अकेला रहना चाहती हैं आप ही? कुछ देर बाद तानिया ने पूछा। हुनैन ने एक गीली सांस अंदर खींची। इट्स ओके तानिया, चलो तुम्हारे कमरे में चले। हुनैन ने उसे देखते हुए जवाब दिया। वो आपका भी कमरा था आप ही, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारा है तानिया, हुनैन ने आहिस्ता से कहा। तानिया ने कुछ लम्हे अपनी बहन को देखा। आप ही, मैंने बहुत सारे स्केच बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊं? तानिया एकदम पुरजोश हुई और बाकायदा हुनैन का हाथ पकड़कर कमरे में ले आई। हुनैन मुस्कुराती हुई उसके साथ आई। अब वो उसे कुछ दिखा रही थी। वो मुस्कुराकर देख रही थी। इन बातों में वक्त गुजर गया था। रात के खाने पर बिल्कुल सबसे खुश होकर मिली, सबसे बातें की। नज़र मलिक बेटी को देखकर खुश हो रहे थे। खाने के बाद हुनैन तानिया के साथ कमरे में आ गई थी। काफ़ी देर तक तानिया उससे बातें करती रही। सुबह तुमने कॉलेज भी जाना है तानिया, सो जाओ। वो अच्छा कह के लेट जाती और एकदम उसे कोई बात याद आती और उठकर उसे बताने लगती और हुनैन मजबूर होकर सुनती। न जाने ये कितनी बार हुआ था, लेकिन इस बार वो सो ही चुकी थी। उसे अभी सोए हुए 10 मिनट ही गुजरे थे जब एडम का मैसेज आया। सोई नहीं आप? हुनैन ने उसका मैसेज पढ़ा और सोफे पर बैठ गई। लाइट तो ऑफ थी, लेकिन स्क्रीन की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। तुम भी तो नहीं सोई? हुनैन ने रिप्लाई किया। वो जो बालकनी में बैठा था उसका रिप्लाई देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो उसकी आंखें और भी खूबसूरत हो गई। मेरे पास तो जागने की वजह है, एडम ने मैसेज टाइप किया। और वो वजह क्या है? हुनैन शायद जानना चाहती थी। आप? एडम ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। और आपने जागने की वजह? हुनैन ने मैसेज पढ़ा और मैसेज टाइप किया। आजकल कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? एडम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। फ्री तो बीवी के साथ होते हैं, लेकिन आप तो मेरी दोस्त है ना, तो आपके साथ कैसे फ्री हो सकता हूँ? हुनैन कुछ लम्हे सोचती रही कि इससे क्या जवाब देना चाहिए। इतने में एडम ने एक और टेक्स्ट किया। क्या हो सकता हूँ? मुझे लगता है कि आपको, ये टाइप करके हुनैन ने कुछ सोचा, फिर टाइपिंग रिमूव कर दी। क्यों? तुम क्यों होना चाहते हो? अब क्या? हुनैन ने कुछ सोच कर टाइप किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं फ्री हो जाऊँ? एडम के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं भी गहरी तर होती जा रही थी। शायद ना, हुनैन के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन एक सुकून था। एडम मैसेज पढ़ के कुछ लम्हे मैसेज को देखता रहा, फिर बड़बड़ाया। ये औरतें कभी सीधे तरीके से बात नहीं करेंगी, आपने शायद हाँ लिखना था। एडम ने फिर टेक्स्ट किया। नहीं, वही लिखा जो लिखना था। अब हुनैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी कि मर्द कभी नहीं सुधर सकते, बस चाहते हैं सब कुछ बोल दो इनके आगे। वो फिर बड़बड़ाई। इससे पहले कोई और मैसेज आता उसने गुड नाइट लिख के बात ही ख़त्म कर दी। आज 29 मई की रात थी। बात ख़त्म करके उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी कोई खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर ना आई हो। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। उसने आरा को टेक्स्ट किया। गो अहेड। आरा ने मैसेज पढ़ते हुए ओके कहा और ठीक 10 मिनट बाद आरा उसके घर के सामने थी। अब आरा ने उसे आई एम वेटिंग फॉर यू का मैसेज किया। हुनैन उसके मैसेज का ही इंतज़ार कर रही थी। वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आज वो पाशा मलिक से मिलने वाली थी। आरा अभी नहीं जानती थी कि वो क्या करने वाली है और आरा को खुद क्या करना है। वो सिर्फ हुनैन की मदद करना चाहती थी और वो कर रही थी। हुनैन खामोशी से बाहर आई, बिना आवाज़ किए। घर से चंद कदम की दूरी पर आरा गाड़ी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। वो खामोशी से जाके गाड़ी में बैठ गई। ब्लैक रंग की पैंट और शर्ट में वो नकाब किए हुए थी। आरा ने एक नज़र हुनैन को देखा। हमें क्या करना चाहिए? आरा ने सवाल किया। पाशा के ऑफिस जाना है, हुनैन ने आराम से जवाब दिया। व्हाट? और वहाँ जाके क्या करना है? आरा ने फिर सवाल किया। कुछ ज़्यादा नहीं, बस बात करनी है। हुनैन, इट्स वेरी रिस्की, आरा ने समझाना चाहा। रिस्क लेना पड़ता है आरा। कुछ लम्हे आरा उसे देखती रही, फिर बोली। तुम्हारा मोबाइल किधर है? आरा ने फिर से सवाल किया। ऊपर कमरे में, हुनैन ने आहिस्ता से पूछा। लेकिन क्यों?
کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایڈم کو خبر بھی ہو کہ میں کہاں ہوں یا کیا کر رہی ہوں۔ یہ غلط ہے حنین، آرا نے ایک بار پھر کہا۔ یہی ٹھیک ہے آرا۔ حنین اپنی بات پر قائم تھی۔ آر یو شور؟ حنین آرا بے چین تھی۔ یس۔ حنین پرسکون تھی۔ اوکے۔ اور کیا پاشا جانتا ہے کہ تم اس سے ملنے جا رہی ہو؟ آرا نے تفصیل جاننا چاہی۔ حنین کی آنکھوں میں صبح کا منظر گھوم گیا۔ آج صبح 9 بجے۔ ایڈم ابھی سو رہا تھا لیکن حنین باہر بالکنی میں کھڑی تھی۔ سم بھی چینج کر لی تھی۔ اس نے پرائیویٹ نمبر سے پاشا کو کال کی تھی۔ مقابل میں شاید سو رہا تھا۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ وہ باہر کھڑی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ 1 2 اور تیسری بیل پر کال ریسیو ہوئی۔ پاشا نے کال یس کر کے کان سے لگایا، خمار زدہ لہجے میں بولا، ہلو، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ حنین نے ہیلو کے جواب میں کہا۔ پاشا کی نیند پھک سے اڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس آواز کو وہ پہچان گیا تھا لیکن کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ کون؟ حنین نے اس کی آواز سن کے ہلکا سا کہکا لگایا۔ کیا ہوا پاشا ملک؟ حنین ملک کو پہچان نہیں پائے۔ مقابل کی بات سن کر پاشا ملک مسکرایا۔ صحیح نصیب۔ پاشا کا لہجہ شوخ ہوا۔ تمہیں تو بہت پہلے پہچان لیا تھا میری پیاری۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ پاشا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ پاشا کو لگا شاید اس نے سننے میں کوئی غلطی کر دی۔ وہی جو تم نے سنا پاشا ملک۔ کہاں ملنا ہے؟ پاشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات کو 11 بجے تمہارے آفس میں۔ رات کو؟ اس نے شوخ لہجے میں رات کو لمبا کر کے بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا لیکن حنین نے اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی اور سم چینج کی۔ ادھر پاشا خوش تھا، بہت خوش۔ حنین نے بات کر کے جیسے بالکنی کا دروازہ کھلا تو سامنے ایڈم کھڑا تھا۔ وہ شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھیں آپ؟ حنین کے چہرے پر ہلکی سی بوکھلاہٹ تھی لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے مجھ میں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ ایڈم تو بلا وجہ شرمندہ ہو گیا۔ آواز میں ہلکی سی خفگی بھی تھی۔ آپ پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ حنین جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی پلٹ کر ایڈم کو دیکھا۔ وہ اس کا دھیان بٹا چکی تھی۔ تھینک یو۔ ایڈم کا لہجہ اب بھی خفا تھا۔ تم اٹھ گئے تو ریڈی ہو جاؤ، مجھے ماما کے گھر جانا ہے، اوکے؟ وہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ حال کہیں ایڈم نے میری بات کوئی سن تو نہیں لی؟ وہ سوچ رہی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ پاشا جانتا ہے کہ تم اس سے ملنے جا رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ خیال سے چونکی تھی، پھر آہستہ سے کہا، ہاں جانتا ہے۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ پاشا کے آفس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل بے خوف ہو کے۔ پتہ نہیں وہ جو کر رہی تھی ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ 29 مئی کی رات 11 بجے۔ حال ہمیں ایڈم کو بتا دینا چاہیے۔ آرا کے حواس جیسے مفلوج ہونے کو تھے۔ ہم یہاں تک آئے ہیں آرا، تو پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک 20 منٹ ہے ہمارے پاس، اور اگر کچھ ہو گیا تو؟ آرا سخت بے چین تھی۔ تو تم ہو نا مجھے بچانے کے لیے؟ حنین نے آرام سے جواب دیا۔ آرا تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ حنین نے بے خوفی سے پاشا کے آفس میں قدم رکھا اور آرا اپنی گاڑی آفس کے بیک روڈ پر لے آئی۔ پاشا اسی کے انتظار میں تھا، کرسی جھول رہی تھی، اس کا گنگنانا بھی جانا تھا۔ ہم کو چھوڑ کر یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ حنین نے چہرے سے ماسک ہٹایا، خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ پاشا کی مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا اس لڑکی کو جو بے خوف اور نڈر تھی۔ اس کے گنگنانے میں اضافہ ہوا۔ حنین قدم چلتی آگے آئی۔ اپنے دشمن کی بیوی کو بیٹھنے کا نہیں کہو گے؟ یہ کہہ کر وہ بیٹھی ہی تھی۔ اس کا گنگنانا اب بھی جاری تھا۔ اس کا موڈ خراب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شاید وہ خوش تھا۔ ہم کو چھوڑ کے یوں نہ جائیے، آپ کو ہماری قسم لوٹ آئیے۔ حنین نے اپنے کانوں میں انگلی رکھی اور آہستہ سے گویا بہت بے سرا ہے، لیکن پاشا کا موڈ خراب نہیں ہوا تھا۔ 18 منٹ۔ اور کتنی دیر ہے حنین؟ آرا کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، ہونٹوں پہ ورد جاری تھا۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ 17 منٹ۔ کیا لوگی تم؟ پاشا آہستہ سے بولا۔ وہ کیا ہے نا، میں تمہاری میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ حنین آگے ہوئی، تھوڑا ٹیبل پر جھکی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی، تمہارا خون۔ ایک پل میں پاشا کی مسکراہٹ سمجھی اور حنین کی گہری ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہکا لگا کے ہنسا، امیزنگ۔ حنین اس کی ہنسی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ میں تمہیں خود لینے آتا، میرا انتظار کر لیتی، لیکن اب تم خود آئی ہے تو اس کو میں کیا سمجھوں؟ حنین دل جلانے والی مسکراہٹ سے بولی۔ دھوکہ۔ پاشا نے دلچسپی سے آئی برو اچکائے۔ تو تم یہاں مجھے مارنے آئی ہو؟ 15 منٹ۔ حنین بس اب آپ ہی جاؤ،
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांस सूली पर उठकी हो। हर आती जाती सांस में डर था। ये अलग टेंशन थी कि अगर एडम को पता चल जाता तो, क्योंकि वो जानती थी कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। 14 मिनट। हुनैन अपनी कुर्सी से उठी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उठा के और उसकी कुर्सी के सामने। हो भी सकता है। पाशा दिलचस्पी से उसकी हर हरकत देख रहा था। हुनैन उसके सामने आई, उसकी कुर्सी पर हल्का सा झुकी, उसकी आंखों में देखा और स्पार्ट से लहजे में बोली, मेरा बस चले तो तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूँ। पाशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इससे पहले कि पाशा उसका इरादा जान पाता, उसे अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वो हुनैन की चाल समझता, हुनैन ने उसे बहुत ज़ोर से धक्का दिया जिससे वो कुर्सी समेत एक तरफ लुढ़क गया। उसने हुनैन को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन गर्दन में लगे हुए इंजेक्ट की हाई डोज की वजह से वो जल्दी बेहोश हो गया। वो जैसे ही बेहोश हुआ, हुनैन ने उसे ठोकर मारी थी। एक साइकोलॉजिस्ट को कभी भी नहीं उकसाना चाहिए। वो अब उसके मोबाइल पर GPS सिस्टम डाल रही थी। ये सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, ताकि उसे लगे कि हुनैन सिर्फ ये करने आई थी। मुंह में बबल था। 12 मिनट। ये करने के बाद वो कंप्यूटर के सिस्टम में कुछ कर रही थी। कुछ सिस्टम फिट कर रही थी। सारे नेटवर्क और सिक्योरिटी को अपने अंडर कर रही थी। सारी ट्रांसफॉर्मेशन में 10 मिनट लगे थे। वो कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने चेहरा ऊपर उठाया। देख रहे हो ना? लेकिन जवाब ना पाकर वो मायूस हुई। इतनी दूर चले गए हो, बात भी नहीं करते हो। लेकिन देखो, जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करूँगी। मैं लूँगी तुम्हारा बदला। उसने पाशा की तरफ नफरत से देखा। लेकिन मेरी मासूमियत जो तुम्हें पसंद थी ना, वो ख़त्म हो गई। इतने में 10 मिनट का काम हुआ। वो उठी, अपनी चीज़ें उठाए और वहाँ से निकलने लगी। उसकी नज़रें सामने दीवार पर गई, जहाँ एक तहरीर थी, मौत का इश्क ज़िंदगी। हुनैन ने कुछ लम्हे उस तहरीर को देखा, फिर शोपीस उठा के खींच के उस तहरीर पर मारा और वहाँ से निकलती चली गई। और जैसे ही वो निकली, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसकी नज़रें पल पल उस पर थीं। उसकी आंखें उसकी ऐनक के पीछे छुपी थी। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। एक घबराहट जो चेहरे पर थी वो अब गायब थी। वो जो दरवाजे की ओट में छुपा हुआ था वो भी वहाँ से निकलता चला गया। हुनैन जैसे ही बाहर निकली, उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हुनैन ने उसे अपना ख्याल समझकर झटक दिया और वहाँ से बाहर निकल गई। नकाबपोश में ये शख्स बाहर आया और हल्का सा बुड़बुड़ाया, बच गया। ठीक 19 मिनट बाद हुनैन गाड़ी में आके बैठी थी, जो ऑफिस के बैक डोर पर थी। ठीक थोड़ी दूर उससे आगे एक कार थी जिसमें नकाबपोश शख्स इन दोनों पर नज़र रखकर बैठा था। क्या हुआ हुनैन, तुम ठीक हो? आरा ने बेचैनी से पूछा। मुझे क्या हो रहा है? हुनैन ने लापरवाही से जवाब दिया। इससे पहले कि आरा कुछ और कहती, हुनैन बोल उठी, पहले चलो यहाँ से, मुझे इस जगह से भी नफरत है। आरा ने गाड़ी चलाई और काफ़ी आगे जाकर रुकी। अब बताओ, क्या हुआ? क्या कहा तुमने और क्या किया? आरा ने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, बस बेहोश करके मोबाइल में GPS सिस्टम करके आई। व्हाट? आरा बेख्तियार चीखी। हुनैन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। हुनैन ये क्या किया? वो उठेगा, फिर उसे पता चल जाएगा कि तुमने GPS सिस्टम लगाया और फिर हम पकड़े जाएंगे। तुमको पता है तुम आरा क्या कर रही हो? आरा ने खामोश होकर उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम एक हैकर की काबिलियत पर शक कर रही हो। ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। आरा कुछ पल के लिए खामोश है। और तुमने क्या कहा है? यही कि मेरा बस चले तो तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूँ। क्या? आरा आप सही मानों में चीखी थी। हुनैन ने पलक के झपक कर गोया तसल्ली दी। यू नो व्हाट हुनैन, यू आर डेंजरस वुमन। हुनैन उसकी बात पर कहकहा लगा के हंसी। आरा ने उसे ताज्जुब से देखा। वो आज पागलपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन वो हंसती जा रही थी। उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कांच में दरार हो और उसमें से पानी निकल रहा हो। हुनैन कुछ लम्हे पागलों की तरह हंसती जा रही थी और आरा ताज्जुब से देख रही थी। फिर हुनैन आहिस्ता से गोया हुई। तुम सब ने मिलकर ही मेरी मासूमियत को डिच किया है। तुम सब की वजह से मैं अपनी काबिलियत एक साथ दिखाने पर मजबूर हुई हूँ। ये कहकर हुनैन खामोश हो गई। वो बात नहीं करना चाहती थी। ना आरा ने अब सवाल किया। वो खामोशी से गाड़ी चला रही थी। हुनैन को घर छोड़ के वह वहाँ से चली गई थी। आरा जैसे ही वहाँ से निकली, नकाबपोश शख्स भी अपनी गाड़ी सन से भगा कर ले गया। हुनैन जितनी खामोशी से गई थी उतनी ही खामोशी से वापस आई थी। तानिया वैसे ही सो रही थी। हुनैन अब बालकनी में खड़ी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो अब रो रही थी, अकेली सिसक रही थी। उसे अपने माजी को याद कर रही थी जिसे वो भूल जाना चाहती थी। सुबह हुनैन की आंख लेट खुली थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बातों में, खानों में, नोक झोंक में।
हुनैन पुरसकून थी। उससे अगले दिन हुनैन ने खुद एडम को आने का मैसेज किया था। खाना हुनैन ने खुद बनाया था। एडम उसे लेने आ गया था। वो अब घर जाना चाहती थी। एडम ने खाना खाया, कुछ बातें हुई और हुनैन सबको खुदा हाफिज़ कहकर अपने घर लौट चुकी थी। एडम हुनैन को छोड़कर सीधा ऑफिस आ गया था, जहाँ वली उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे आए 3 दिन हो गए थे। एडम ने 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर की। एडम के सामने वाली कुर्सी पर वली बैठा था। एडम की निगाहें पुरसोच थी। क्या हम ठीक कर रहे हैं? कुछ लम्हे बाद वली ने सवाल किया। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ठीक ही कर रहे हैं। एडम ने पुरसोच होकर जवाब दिया। अगर पाशा का प्लान कुछ और होता तो? वली ने एक और सवाल किया। तो हम कुछ और करते वली, ना वो करते जो हमने किया। एडम अब कॉफ़ी पी रहा था। ये सब बहुत रिस्की है एडम। वली बेचैन था। अगर हम वो सब ना करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जानता हूँ। आंखों के सामने एक बार फिर वो मंजर घूम गया। 29 मई शाम 5 बजे। वक्त आ गया है, एडम ने पुरसोच अंदाज में कहा। इस वक्त वो पाशा के ऑफिस के बाहर खड़े थे। दोनों का हुलिया मुख्तलिफ था। दोनों का अंदाज भी फैसला कुन था। वो जानते थे उन्हें क्या करना है। दोनों ने ऑफिस में कदम रखा। गार्ड्स को अपना अपना आईडी दिखाया, जो कि नकली था। दोनों अंदर दाखिल हुए। दोनों ने सफाई करने वाले मुलाजमों के कपड़े पहन रखे थे। वो चलते हुए कॉरिडोर में आए। चेहरे पर मास्क थे। सर पर दोनों ने कैप पहन रखी थी और वो चलते हुए आगे आए। एक उधेड़ उम्र मुलाजिम उनके करीब आया। क्या तुम दोनों नए आए हो? उसने सवाल किया। कोई खुशमिजाज सा शख्स मालूम होता था। नहीं, हम ऊपर काम करते हैं, वली ने लहजा नरम रखते हुए जवाब दिया। लेकिन तुमने कभी देखा नहीं? हमें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन हमने भी आपको कभी नहीं देखा। इतने में बूढ़ा कोई जवाब देता मैनेजर के गुस्से से भरी आवाज़ उन्हें सुनाई दी। बूढ़ा जल्दी से जुज़बुजुज़ होकर वहाँ से निकला। तुम लोगों को बातें करने के लिए काम पर नहीं रखा गया? सॉरी साहब जी, दोनों ने बैक वक्त कहा। मैनेजर ने दोनों पर तफ्तीशी निगाह डाली। तुम्हें कभी पहले यहाँ देखा नहीं? हम ऊपर काम करते हैं। बस क्या बताएं साहब जी, कुछ दिन पहले ही काम शुरू कर रहे। इतनी महंगाई थी और तनख्वाह बिल्कुल कम। हमने नौकरी छोड़ दी साहब जी, वो वाली, और हम दोनों यहाँ आ गए। वली ने भरपूर रोना डाला। मैनेजर ने दोनों पर गुस्सीली निगाह। अच्छा बस जाओ काम करो, मैनेजर ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। जी साहब जी। एडम और वली मुँह लटकाए वहाँ से निकलते चले गए। कैसी थी मेरी एक्टिंग? आगे जाके वली ने पूछा। ओवर एक्टिंग, एडम ने आराम से जवाब दिया। पाशा इस वक्त अपने ऑफिस में ही मौजूद था। वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर रहे थे। वली की नज़रें चारों तरफ थी। उसने इस फ्लोर पर लगे हर कैमरे को देख लिया था। बहुत सी खुफिया जगह पर कैमरे थे, जिन्हें वली तलाश कर चुका था। कैमरों के इर्द गिर्द होने की वजह से वो मशीन वाइब्रेट करती, जो वो अपने साथ लाए थे। मशीन के ज़रिए ही वो खुफिया कैमरे मशीन के ज़रिए ही वो खुफिया कैमरे ढूंढने में कामयाब हुए थे। अब उन कैमरों को मफलूज करना था, कुछ वक्त के लिए, और ये काम वो शुरू कर चुके थे। किसी भी तरह वो किसी को महफूज करना चाहते थे, जिसके लिए वो जान का रिस्क भी ले चुके थे। मैनेजर और बाकी स्टाफ भी इनके इर्द गिर्द मौजूद था। सबकी नज़रों से बच के इनको ये काम सर अंजाम देना था। सबसे पहला कैमरा जो दीवार में लगी पेंटिंग में छुपा था, जहाँ से ऊपर आने वाले हर शख्स को बआसानी देखा जा सकता था। वली ने पेंटिंग पर डस्टिंग शुरू की। कैमरे के पीछे इसके हाथ में एक कवर प्लेट थी, जो डस्टिंग के दौरान आसानी से उस कैमरे के ऊपर चिपका चुका था। इसके चिपकने के बाद कैमरे के आगे अंधेरा आ गया था। वली ने डस्टिंग करके पीछे मुड़कर देखा, जहाँ एडम ब्रश से मिट्टी निकाल रहा था और उसके ऊपर एक खिड़की थी, जहाँ ठीक ऊपर बाईं तरफ कैमरा था, जहाँ एडम ने इस छोटी सी प्लेट को चिपका दिया। इस कैमरे के आगे भी अंधेरा आ गया था। मुड़ के वली ने उसे अंगूठा अप करके थम्स अप किया। एडम ने भी सर इस बात में हिलाया, लेकिन 2 कैमरों पर अपना काम कर चुके थे। तीसरा काम दाएं तरफ वाली सीलिंग पर था और चौथा बाएं तरफ वाली। बाकी कैमरे पाशा के ऑफिस के अंदर थे और ठीक 6 बजे पाशा को मीटिंग के लिए जाना था, और यह उनका बेहतरीन वक्त था। एडम और वली ने तहम्मुल से उसके जाने का इंतज़ार किया, और ठीक 6 बजे पाशा फ़ोन पर बात करता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। मैनेजर भी उसके साथ था। 6 बजे के बाद आधा स्टाफ वैसे भी जा चुका था, यानी अंदर काम करने के लिए एडम और वली का रास्ता बिल्कुल साफ था। एडम खामोशी से अंदर दाखिल हुआ, और अब वो वली दरवाजे के बाहर साफ सफाई करने लगा। कमरे में टोटल 3 कैमरे थे, जिन्हें तलाश करने में उसे 5 मिनट लगे। अब तीनों पर वो प्लेट रख रहा था। इतने में मैनेजर चलता हुआ आया। वो जैसे ही अंदर जाने लगा, वली ऊंची आवाज़ में बोला, साहब जी, यहाँ की सफाई अभी की थी। वो जूतों के निशान देखकर बोला। ऊंची आवाज़ सिर्फ एडम के लिए थी। उसे अलर्ट करने का एक इशारा था। अपना मुंह बंद रखो। मैनेजर का लहजा गुस्सीला था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एडम पानी वाला कपड़ा फेर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
लहजा उखड़ा हुआ था। वो साफ सफाई करने को साहब जी ने बोला था। निकलो यहाँ से, बाद में आना। मैनेजर का लहजा अब भी उखड़ा हुआ था। जी साहब जी, एडम कहकर वहाँ से निकलता चला। बाहर निकलते ही वली ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। एडम ने सर इस्पात में हिला के उसे तसल्ली दी। अब उन्हें 10 बजे तक वहाँ पर सब पर नज़र रखनी थी। वो दोनों नीचे वाले फ्लोर पर आ गए थे। मैनेजर शायद कोई फाइल लेने आया था और लेके वहाँ से निकलता चला गया। वली के सामने से गुजरकर वो बाहर निकला था। बड़ा ही बदतमीज़ था। उसके जाते ही वली ने कहा, रिलैक्स, ये पाशा का ऑफिस है, यहाँ सब ऐसे ही मिलेंगे। एडम ने गोया तसल्ली दी। रात 10 बजे तक उन दोनों ने नज़र रखी थी, कोई गड़बड़ नहीं होने दी थी। 10 बजे के बाद वो सब लोग जा चुके थे। पाशा भी अपने ऑफिस में आ चुका था। मैनेजर भी साथ था। अलबत्ता गार्ड के पहरे सख्त थे। हर जगह गार्ड्स मौजूद थे। अब इन सब की मौजूदगी किसी के लिए ख़तरा थी। पाशा ने मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा था। वो किसी पर भरोसा नहीं करना था। इतना बड़ा क्रिमिनल होने की ये सबसे बड़ी वजह थी। नीचे वाले फ्लोर में जगह जगह गार्ड्स थे। राहदरी में, कैबिन में, लिफ्ट में, दरवाजे में, जैसे किसी अनहोनी से बचने की एहतियाती तदाबीर हो। पाशा के ऑफिस में भी 2 गार्ड्स थे। इसके होते हुए पाशा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मैनेजर जैसे ही बाहर निकला दोनों को राहदरी में देखकर चिल्ला के बोला था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माफ़ करना साहब जी, हम बस जा ही रहे थे, जल्दी निकलो यहाँ से। एडम वली वहाँ से निकले और मैनेजर भी वहाँ से निकलता चला गया। अब 25 या 30 गार्ड्स के साथ पाशा मलिक था। ऑफिस से चंद कदम के फासले पर एडम और वली खड़े थे। पाशा मलिक ने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। वो कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो नहीं जानता था कि हुनैन उसे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन वो ना किसी पर भरोसा करता था, ना कोई इस वक्त खतरा मोल ले सकता था। 10:10 हो चुके थे। पाशा मसरूर सा अपनी कुर्सी पर झूल रहा था। वली, इन सबको गिराना है, आर यू रेडी? एडम ने पुरजोश होकर पूछा। यस। वली भी तैयार था। उनके पास हुनैन से आने से पहले तक का वक्त था। ये 2 थे, वक्त थोड़ा था। इन सब गार्ड्स को गिराना था। ओके, चलो फिर। ऑफिस के दरवाजे के बाहर, जो पार्किंग के बाहर अंदर जाने का मेन दरवाज़ा था, वहाँ 2 गार्ड्स खड़े थे। एडम दरवाजे के बाएं तरफ तो दूसरी दीवार थी, वहाँ खड़ा था, और वली दाएं तरफ की दीवार के साथ। दोनों नज़र नहीं आ रहे थे। गार्ड्स दरवाजे के साथ लगे बिल्कुल सामने देख रहे थे। एडम और वली दाएं बाएं तरफ थे। दोनों के हाथों में दवाई से भरे रुमाल थे। वह दोनों खामोशी से कदम उठा रहे थे। वह दोनों इतनी राजदारी से आ रहे थे कि दोनों गार्ड्स को खबर तक न हुई। इनकी हल्की सी गलती या हल्की सी आवाज़ उन्हें खतरे में डाल सकती थी। वह दोनों गार्ड्स के साथ ही सांस रोके हाथ में रुमाल पकड़े बिल्कुल तैयार खड़े थे। 1, 2, 3। दोनों ने पूरी ताकत से वो रुमाल दोनों गार्ड्स के मुंह पर रखा। बेहोशी की दवा भी बहुत सारी डाली गई थी ताकि जल्दी असर हो। दोनों गार्ड्स ने कुछ लम्हे भरपूर मसाहत की, लेकिन अचानक हमले की वजह से वो दोनों ज़मीन पर हुए थे। वली और एडम ने खामोशी से दोनों की लाश को घसीटा था। रात्रि के पहले दरवाजे पर भी 2 गार्ड्स थे। इन 2 गार्ड्स को वही छोड़ के अगला हमला इन दोनों पर करना था। वली और एडम ने जल्दी से अपने कपड़े गार्ड्स के कपड़ों में तब्दील किए। सब काम वो बहुत फुर्ती से कर रहे थे। इनके पास वक्त बहुत कम था। कपड़े बदलने के बाद उन दोनों ने रुमाल पे दवाई और डाली थी और जल्दी से राहदारी वाले गार्ड्स के पास गए। बिना खौफ के वो तेज़ी से चलते हुए इनके पास आए, जैसे राजदारी से कुछ कहना हो। वो जैसे ही करीब आए, इन दोनों पर एकदम हमला हुआ। वो ज़्यादा दवा की वजह से वो भी बेहोश हो गए। वली और एडम ने दोनों को पहले कमरे के अंदर घसीटा और फिर वो 2 गार्ड्स जो राहदारी से पहले पड़े हुए थे, इनको घसीटकर इनके साथ कमरे के अंदर किया, और वो दोनों अगला हमला करने के लिए वहाँ से निकलते चले गए। पाशा अपनी कुर्सी पर झूल रहा था। इसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि उसके पीछे उसके ऑफिस में क्या हो रहा है। वह मसरूर होकर गाना गाने में मसरूफ था, वही जो इसका पसंदीदा गाना था। हमको छोड़ के यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जोश और खुशी में वो अपने होश खो बैठा था। एडम और वली अब राहदारी से आगे आए थे। दोनों गार्ड्स की पुश्त उनकी तरफ थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे थे। वली के हाथ में वॉच था, जबकि एडम के हाथ में वही रुमाल। दोनों ने मुंह में उल्टी गिनती गिनी। 3, 2, 1। वली ने खींच के वास उसके सर पर मारा, जिससे वो एकदम लड़खड़ा के नीचे आ गया। दूसरी तरफ एडम ने जोर से उसके मुंह पर रुमाल रखा। दोनों ही गार्ड ज़मीन बोस हुए थे। वली ने एक नज़र एडम को देखा और आहिस्ता से बोला, ये मर तो नहीं गया? एडम ने हाथ से नब्ज़ चेक की। जिंदा है, चलो जल्दी। इन दोनों गार्ड्स को भी घसीटकर कमरे में बंद कर दिया। अब आगे वो सीढ़ियों पर आए। पहली सीढ़ी जिसके साथ लिफ्ट भी थी, वहाँ 2 गार्ड्स खड़े थे। बिल्कुल वैसे ही इन दोनों पर भी हमला किया, लेकिन एक गार्ड ने मसामत की और वली को मुक्का खाना पड़ा, लेकिन दूसरा नीचे गिरा था। एडम ने जल्दी से दूसरे गार्ड को पकड़ा था। वली ने वो दवा वाला रुमाल उसके मुंह पर लगाया और वो भी ज़मीन पर हुआ। तो उन्होंने जल्दी से गार्ड्स को घसीट के लिफ्ट के साथ सीढ़ियों के नीचे थोड़ी जगह थी जहाँ थोड़ा कूड़ा कबाड़ा भी था, वहाँ दोनों को फेंका था।
گارڈز کسی کے کام کے نہیں ہوتے، ولی بڑبڑایا۔ تبھی تو تم نے مکہ کھایا تھا۔ اس سے پہلے ولی کچھ کہتا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہلکی سی آوازیں سن کے 2 گارڈز نیچے آئے تھے۔ یہ آواز کیسی تھی؟ جاننے کے لیے وہ دونوں آگے ہوئے۔ ولی اور ایڈم نے آؤ دیکھا نہ تو اور دونوں پہ حملہ کر دیا۔ دوسرا مکہ بھی ولی نے کھایا، جبکہ ایڈم کی کثرتی باڈی کی وجہ سے وہ ایک گارڈ کو قابو کر کے بے ہوش کر چکا تھا۔ ایڈم نے پھر دوسرے گارڈ کو پکڑا اور دونوں کو گھسیٹ کر دوبارہ سیڑھیوں کے نیچے پھینکا۔ ولی کے منہ سے ہلکا سا خون نکلا۔ آر یو اوکے؟ ایڈم نے بے ساختہ پوچھا۔ یا یہ رومال لے لو۔ ایڈم نے رومال آگے کیا۔ ہاں، تاکہ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں، ولی نے منہ بنا کے کہا۔ ایڈم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نیچے فلور کے گارڈ سے تو وہ نبٹ چکے تھے، اب بس اوپر کے گارڈ سے اور پاشا کے آفس کے۔ ابھی ان کے پاس 20 منٹ تھے۔ وہ چلتے ہوئے اوپر آئے اور وہی ٹرک استعمال کی۔ بے خوف ہو کے وہ گارڈز کے پاس گئے، کیونکہ ان دونوں نے بھی گارڈز کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اچانک حملہ ہوا۔ ایسے کرتے کرتے وہ سبھی گارڈز کو ٹھکانے لگا چکے تھے۔ اب صرف 2 گارڈز بچے تھے۔ وہ پاشا کے کیبن کے باہر تھے۔ اندر وہ اب شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ یہاں دونوں کو بہت خاموشی سے کام کرنا تھا۔ ہلکا سا شور دونوں کی محنت ضائع کر سکتا تھا۔ دونوں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور دونوں کے منہ پر بے ہوش کرنے والا رومال رکھا۔ دونوں کو گھسیٹ کے ساتھ والے کیبن میں ڈالا۔ اتنے میں پاشا کرسی سے اٹھ کر باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، دونوں گارڈز کی جگہ ایڈم اور ولی کھڑے تھے۔ دروازے کی طرف دونوں کی پوچھ تھی، اس لیے وہ دونوں کے چہرے نہیں دیکھ پایا۔ دونوں سانس روکے کھڑے تھے۔ ولی کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ پاشا نے کیبن کے بائیں اور دائیں طرف دیکھا، لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس نے چھوڑا تھا۔ وہ مطمئن ہو کے دوبارہ اندر چلا گیا اور کرسی پر بیٹھ کر رہے۔ اس کی نظر میں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے اس نے کیا۔ وہ دوبارہ پرسکون ہو کے انتظار کرنے لگا۔ اس کے اندر جاتے ہی ایڈم اور ولی نے سکھ کا سانس لیا۔ ایڈم نے ولی کے ماتھے پر ہاتھ لگایا جہاں پسینہ تھا۔ اس کے ہاتھ پر پسینے کی نمی لگی تھی۔ تمہیں تو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، ایڈم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ ولی نے بنایا کہ اس کے طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ایسی صورتحال میں مذاق سوچ رہا ہے۔ اس سے پہلے ولی کوئی جواب دیتا، ایڈم کا فون وائبریٹ ہوا جہاں آرا کی لوکیشن تھی۔ وہ پہنچ چکی ہے، ایڈم نے آہستہ سے کہا۔ نکلتے ہیں۔ اوکے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے اور حنین اندر بے خوف ہو کے داخل ہوئی، کیونکہ سارا خوف تو ایڈم اور ولی مٹا چکے تھے۔ وہ دونوں اب ان دونوں پر نظر رکھ کے ایسے کھڑے تھے جیسے ابھی مسئلہ ہوگا اور وہ دونوں اندر جائیں گے۔ اندر حنین اپنا کام کر رہی تھی۔ دونوں نے گارڈز کی اینک لگا رہی تھی جس سے کہ دونوں کی آنکھیں چھپ گئی تھیں۔